अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलोर। विधान सौदा से 6 किलोमीटर दूरी पर वाक़े पुलकेशी नगर हल्के की सूरत हाल और अवामी मसाइल को लेकर MLA AC श्रीनिवास ने जन स्पंदना प्रोग्राम यानी रूबरू प्रोग्राम का इनाकाद किया गया था। इस प्रोग्राम में एक्स कॉर्पोरेटर AR जाकिर और पुलकेशी नगर के तमाम लीडर ने शामिल रहे। इस प्रोग्राम में MLA AC श्रीनिवास ने लोगों के मसाइल को पूछा। वहां के मुकामी लोगों ने पुलकेशी नगर में पानी और गली गली में नशे की चीज़ों को फरोख्त देने और ट्रैफिक के मसले जैसे बहुत सारे मसले पर लोगों ने सवाल उठाए। इस पर MLA AC श्रीनिवास ने लोगों को उम्मीद दिलाई है कि उनके हर मसले को जल्द से जल्द हल करने का वादा किया। इसी दौरान इन्होंने रास्ते की ट्रैफिक के मसले को लेकर तकरीबन 650 करोड़ के रुपए सैंक्शन होने की बात भी बताई। ये प्रोग्राम पुलकेशी नगर की तारीख में पहली मर्तबा और कामयाब प्रोग्राम रहा। लोगों ने MLA AC श्रीनिवास के इस प्रोग्राम को देखकर शुक्रिया अदा किया और MLA AC श्रीनिवास ने इन तमाम मसाइल को किस तरह हल करेंगे इसको लेकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद तफसीलात फराहम की। ಈಗ 300ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇವತ್ತು ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 90 ರಿಂದ 100 ಜನ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋ ಕ್ವಶನ್, ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ. ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಈ ಸುಮಾರು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಇರೋದೇ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಸ್ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಚರಂಡಿ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ರಂಜಾನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ 45 ಡೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು 100 ಡೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು. ಆದಷ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ತಾವು ತಂದಿರೋ ಕೋಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಾವು ಸುಮಾರು ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆಯಾ? ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನಡೀತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನ ನಮ್ದು JLR ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ 100 ಕೋಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನ ಸುಮಾರು ದುಡ್ಡು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ 2 ತಿಂಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ದಿನ ಹಿಂಚೆ ಸುನೀಲ್ ಸರ್ ಜೊತೆ 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಜನರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಪೇರೆಂಟಿಂಗು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೂ ಈಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಾನು ಬಂದಾಗ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಗಾಂಜಾ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನ ಬಹಳ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಮನೆನೇ ಕಳ್ಳ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎತ್ತೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವಾಯ್ಡ್. ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ JLR ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ಅದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, JLR ಮಾಡೋದು, ನೀರು ತರೋದು, ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೀರಿಲ್ಲ ಇರೋದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದೀವಿ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ 2 ಕೋಟಿ 3 ಕೋಟಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ 20 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದೀವಿ. ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಹಳೆ ಬೋರ್ಗಳೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ಸರ್, ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಿಟಿಗಳಂತ ತಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜನ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. के 7 वार्ड में कहा जाता है कि फेडरल टाउन सबसे बेटर वार्ड है, लेकिन उन्हें खुद भी यहाँ टैक्स पानी का मसला है, गार्बेज का है, इसका इस तरह के प्रोग्राम से कितना इफेक्टिव होगा जो हमें कर रहे हैं? देखिए, मैं कॉर्पोरेटर ऑलमोस्ट 2000 से रहा. 23 साल की हिस्ट्री में पहली बार
जनस्पंदना का प्रोग्राम हुआ है और एमएलए एक अच्छे दिल से पूरे ऑफिशियल्स को लेकर, जॉइंट कमिश्नर को लेकर, कमिश्नर को लेकर, BWSSB पूरे इलाके के लोगों को, ऑफिशियल्स को लेकर एक पहली बार मीटिंग हुई है। 23 साल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा एमएलए साहब को। इश्यूज़ बहुत हैं, ऐसे नहीं वो इश्यूज़ नहीं है, और 4 साल से कॉर्पोरेटर भी नहीं है, कॉर्पोरेशन भी नहीं रहा है, तो लॉट ऑफ इश्यूज़ आर देयर एंड गुड इनिशिएटिव इज बीन टेकन बाय द एमएलए टू सॉर्ट इट आउट। इंशाल्लाह मसले हल क्या होंगे। आपको नहीं लगता कि इतने बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कारपोरेटर्स का होना 100% जरूरी है? एक एमएलए और ऑफिसर कितना लोग, जरा आपको नहीं लगता क्या गवर्नमेंट को समझ में नहीं आता कि इतने बड़े बेंगलोर प्रॉब्लम करने के लिए कारपोरेशन का एग्जिस्ट होना जरूरी है? कॉरपोरेशन का एग्जिस्ट, कॉरपोरेटर्स का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कॉरपोरेटर्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दी सिटी and it's been conveyed to the President, Chief Minister, everybody that the corporators are required to run the local governance. तो इंशाल्लाह मसला वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा और इलेक्शन भी अंखरी में होएंगे 2-3 महीने में। एंड इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द एमएलए एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट हिम ऑन दिस। कहीं ना कहीं मसाइल ज़्यादा और वक्त की कमी महसूस हुई, इसको कहीं वार्ड वाइज में प्रोग्राम हासिल नहीं, देखिए पहला एक इनिशिएटिव था एंड एमएलए भी यहाँ पर वीकली 2-3 बार रहते, 2-3 दिन रहते इधर। लोग आकर उनको अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बता सकते हैं एंड देयर इज़ अ सिस्टम इन प्लेस इन एमएलए ऑफिस। यहाँ से भी काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह भी एमएलए साहब बोले एवरी मंथ, हर महीने के पहले हफ्ते में ऐसा कार्यक्रम, ऐसा प्रोग्राम होगा। इसको हम स्प्लिट कर 3 वार्डों को, 2-3 वार्डों को मिलाकर करेंगे। सिंस 7 वार्ड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो 2-3 वार्ड को मिलाकर एक प्रोग्राम करेंगे।